अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तनवीर अहमद मुस्तफ़ी और आज हमारी अरबी ख़ताती कोर्स का सबक नंबर 2 है। पहले सबक में मैंने आपको कलम बनाने का तरीका और इंक इस्तेमाल करने का तरीका और दवात बनाने का तरीका बताया था। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको कलम पकड़ने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, कलम पकड़ना भी एक फ़न है। जो कलम को अच्छी तरह पकड़ नहीं सकता वो अच्छा लिख भी नहीं सकता। कलम पकड़ने का सही तरीका ये है कि अंगूठे और शहादत की उंगली से कलम पकड़ी जाए और ये जो दरमियान वाली उंगली है इसके ज़रिए कलम को नीचे से सहारा दे दें। ठीक है, ये नीचे से सहारा दे दें कलम को, और कलम को नरमी से पकड़ना है, ज़्यादा ज़ोर से दबाकर पकड़ना नहीं है, क्योंकि जब ज़ोर से दबाकर पकड़ा जाए तो कलम की जो गिरफ्त होती है वो मजबूत हो जाती है, तो इसमें लिखने में मुश्किल पेश आती है। तो कलम को नरमी से पकड़ा जाए। लिखते वक्त हमारी आँखों और कलम के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 1 फीट का होना चाहिए। तो कलम को आसानी से पकड़ना जब हमें आ जाए तो उसके बाद मैं आज आपको इस वीडियो में हरूफ तहज्जी के पहले 2 हरूफ अलिफ़ और बा लिखना सिखाऊंगा। तो हथेरिका में अलिफ़ और बा कैसे डालते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हथेरिका है उसकी थोड़ी पहचान लाजमी होनी चाहिए कि मशक करते वक्त उसे कैसे लिखना है। मशक करते वक्त आपने जब भी मशक करनी है तो पहले 4 ख़त ऐसे सीधे लगाने हैं। इसमें एक ख़त ऐसे होता है और आधा ख़त, ये आधा ख़त इसे कहते हैं, इसको आधा ख़त कहते हैं, उसको एक ख़त कहते हैं और इसको ख़त का चौथा हिस्सा कहते हैं। ये ठीक हो गया। तो हमने 4 ख़त जो एक लाइन में लगाने हैं। एक ख़त बिल्कुल इसके नीचे, दूसरा ख़त भी और तीसरा ख़त भी इसके बिल्कुल नीचे, और चौथा ख़त थोड़ा सा इससे गैप में लगाना है और तीसरे ख़त के नीचे एक लाइन लगा लेनी है और पहले ख़त के में भी लाइन लगा लेनी है और इस ख़त के में भी लाइन लगा लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमने लाइनें खींच लेनी है इन्हीं ख़त को मद्देनज़र रखते हुए। लाइनें लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि लाइन कोई भी टेढ़ी ना हो। फुटे के साथ लगा लें, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। और एक बात का और ख्याल रखना चाहिए, इसमें यहाँ से भी 1, 2 और 3 हाथ का और 1 हाथ यहाँ से गैप है। इन लाइनों के दरमियान में 1 हाथ का गैप है और ये 3 हाथ के दरमियान है लाइनें। तो यहाँ से भी फासला इतना ही होना चाहिए। फुट्टे के साथ लाइनें लगा लें और अच्छी सी सीधी सी लाइनें लगाएं ताकि यहाँ से भी बराबर फासला हो और यहाँ से भी बराबर फासला हो। ठीक है, तो जब लाइनें लग जाएं उसके बाद आपने हरूफ तहज्जी लिखना शुरू करना है। तो अलिफ़ का तरीका है बहुत ही आसान तरीका है। अलिफ़ को सबसे ऊपर लाइन से यानी पहले ख़त से लिखना शुरू करते हैं और कलम का जो इसका ख़त तकरीबन 80 डिग्री या 75 डिग्री में रख कर लिखते हैं। तो अलिफ़ सबसे ऊपर वाले ख़त से शुरू करना है जहाँ से लाइन शुरू हो रही है। तो बिल्कुल सीधा नीचे नहीं आना, बल्कि थोड़ा सा राइट तरफ इसे लेकर आना है अलिफ़ को, राइट तरफ। ठीक है, बिल्कुल सीधा नहीं आना लेकिन राइट की तरफ लेकर आना है। ठीक है, अब ये हमारा अलिफ़ एक हाथ मोटा होना चाहिए। ठीक है, एक हाथ तकरीबन, ये जो लाइन है यहाँ से आकर मिलनी चाहिए। ठीक है, ये एक हाथ यहाँ से
اور ایک خط یہاں سے، ٹھیک ہے. اور آدھا خط یہاں سے ہونا چاہیے اور آدھا ہی خط یہاں سے ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے دوستوں. اور یہ لمبائی اس کی 3 خط ہونی چاہیے، 1 2 اور 3 خط. یہ اس کی لمبائی 3 خط ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. بعض لوگ الف کو بالکل سیدھا بنا لیتے ہیں، ایسے بالکل نہیں بنانا، بلکہ تھوڑا سا رائٹ کی طرف سے ایسے رائٹ طرف آنا ہے. اور یہاں سے بھی آدھا خط ہونا چاہیے اور یہاں سے بھی آدھا خط ہونا چاہیے. جو با ہے اس کو تیسرے لائن کی حد سے شروع کرنا ہے اور جس طرف قلم کا خط ہے اس طرف ایک قلم کے فاصلے پر زیادہ جانا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر بالکل یہاں سے سیدھا قلم کے نیچے لائن کی طرف آ کر یہاں سے آگے سے گول کر لینا ہے، ٹھیک ہے. یہاں تقریباً 1 خط جانا ہے، ٹھیک ہے. یہ با جو 3 خط لمبا ہوتا ہے، تین خط لمبا ہوتا ہے. یہاں سے 1.5 خط یہاں سے 1.5 خط اور یہاں سے 1 خط اور یہاں سے 2 خط، 1 اور 2. یہ 2 خط ہونا چاہیے اور بے کا نقطہ بالکل درمیان میں ڈالنا چاہیے، بالکل درمیان میں. اس میں خوبصورتی یہ دوبارہ دیکھ لیں. بالکل نیچے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. پیمائش یہی ہے، یہ بالکل سادہ میں نے آپ کو ڈال کر بتایا، ٹھیک ہے. تو آج کی ہماری جو ویڈیو تھی وہ حروف تہجی الف اور با اور قلم پکڑنے کے طریقے کے بارے میں تھی، جو میں نے آپ سے شیئر کر دی. اب جو زیر مشق یعنی جو مشق کرے گا اس ویڈیو کی، اس کے لیے جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جب بھی کاپی کاغذ یا تختی پر مشق کرنی ہے تو مشق کرنے والے یہ بات دھیان سے یاد رکھیں کہ جو بایاں ہاتھ ہے اس سے کاغذ یا تختی یا کوئی کاپی وغیرہ کو دبا لیں، تاکہ لکھتے وقت یہ جو کاپی کا یا کاغذ یا تختی ہے وہ آگے پیچھے راؤنڈ نہ ہو جائے، لکھنے میں جو غلطی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اور ایک بات اور ہے کہ جب کاغذ یا کاپی پر لکھ رہا ہو، مشق کر رہا ہو، تو یہ جو کاغذ ہے اس کے نیچے ایک سخت چیز بھی رکھنی چاہیے. سخت پیپر ہو جائے یا وائٹ بورڈ کا پیس ہو جائے یا ٹیبل وغیرہ، ٹھیک ہے، جس پر رکھ کر یہ مشق کرے. کیونکہ اگر ایسی چیز پر رکھ کر مشق کرے گا جو نرم ہو تو پھر ہم جب لکھ رہے ہوں گے تو ہمارے ہاتھ ٹیڑھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور مشق کرتے وقت تھوڑا تھوڑا کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، زیادہ بڑا کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے. 2 حروف ہیں، ان 2 حروفوں کو اچھے سے لکھے اور خوب پریکٹس کرے، ٹھیک ہے. زیادہ کام نہیں لیکن تھوڑا کام ہے جو اچھے سے کرے اور زیادہ ٹائم دے اسے، ٹھیک ہے. تو میں اگلی ویڈیو کے لیے آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو انیبل بھی کر دیں، ٹھیک ہے دوستو. اللہ حافظ.